ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ। ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପକଉଛି ଆମ ଏପଟରେ। ପୁରା ରାତିଠୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଗରୁଡ଼। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ବର୍ଷା କୋଉଳିଆ ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଦିପହର ଯାଏଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଦେଖାହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଖାଇବା, ଭୋକ ଗଲାଣି। ଦେଖିବା ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବ୍ୟାଗ୍ କାଣା କରିକି ଯାଉଛି। ତ ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଇଛି ଟ୍ୟୁବଲ୍ କତିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରେ। तो गाइज बर्तमान मु खाई पड़े आसली देखिपे। तो बर्तमान मोर तो खियापिया सहीटा एवं बर्तमान बसा हम मोबाइल टिपा हम कौन कर बसा कौन कर कौन तो बुझे जाए हम ना दाड़ू बसा तो टिपी 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 पकई चलती लघुचाप हो जाए कौन कर बर्तमान जी बसबी मोबाइल टिपी। चलते देखा कमी कौन मोबाइल टिपा आप निश्चय देखिए। बर्तमान यही घरे चेयर अच्छे ये पूरा अंधकार चेयर अच्छे देख लाइट बारटे चेयर ये पकईदबा देखु पदार दृश्य ये बस मोबाइल टिपी दीपर बया तो वर्षा कि कम ना कौन कर बस ये चलते मोबाइल टिपी सारापर आगू कौन हो देखिए। मुझे बसनी नेटवर्क पाइल बोली आसिक बसनी वर्षा नेक्स्ट लेवल है पूरा जोर पकड़ा बुझीपार जोर पकड़ा टे थमेला बैक कर देखुचे मो फोन तो लैक हो एत बड़ घर वर्षा छाड़ा बर्तमान वर्षा छाड़ी जाइए। बर्तमान देखो पदा को पड़े जाइए। बर्तमान चलते बुलिया टे बर्तमान मु बिल आड़ को पलि आसली देखिए।